میں شرین زادہ ہوں اور گرم گرم پانی اگر آپ آتے ہیں خاص کر شوز سب چیز جو ہے نا سفید ہمیں نظر آ رہی گاڑی اگر آپ یہ ادھر ان کو لے کر برف باری میں بس آپ گاڑی سلو چلائے احتیاط سے چلائے باقی کوئی ایشو نہیں ہے سپیڈ سے بالکل پرہیز کرے یعنی سپیڈ آپ نے بالکل نہیں کرنی باقی یہ اگر روڈ ان کو دکھائے تو اس قسم کے سڑک پر زنجیر لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے السلام علیکم ناظرین میں شرین زادہ ہوں اور اس وقت ایزور لیگون ریزورٹ میں موجود ہوں مٹلتان سے تھوڑا سا اگر آپ آگے آ جاتے ہیں مہوڈن جھیل کی طرف تو آپ یہاں آ سکتے ہیں برف باری میں نے آپ کو بتانا ہے کہ یہاں آپ نے کیسے آنا ہے اکثر اوقات مہمانوں کو پتہ نہیں چلتا اور وہ آ جاتے ہیں یعنی اگر شدید برف باری ہو رہی ہو یہ اس وقت جو برف باری جاری ہے گاڑی کے ٹائروں کو زنجیریں ہو تو یہاں تک تو آپ آ سکتے ہیں بلکہ آگے پلوگا تک بھی آپ جا سکتے ہیں لیکن یہ صرف ایک چڑھائی ہے یہ جو مٹلتان والی اور پھر یہ گلیشر والی دو چڑھائی ہے اس میں تھوڑا سا احتیاط آپ نے کرنی ہے باقی آپ آ سکتے ہیں یعنی کالام تک تو بالکل ڈیفینیٹلی آپ اپنی گاڑی میں آ سکتے ہیں پھر اس سے آگے اگر آپ نے آنا ہے تو روڈ کے بارے میں پولیس اہلکار کھڑے ہوتے ہیں وہ آپ کو گائیڈ کریں گے لیکن باقی اگر آپ یہاں تک آنا چاہتے ہیں تو عام دنوں میں تو آپ آ سکتے ہیں لیکن جب برف باری ہو رہی ہو تو اس میں تھوڑا سا آپ نے احتیاط کرنا ہے اور آپ نے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ کو اپڈیٹ کروں یہاں کے بکنگ کے لیے آپ نے پہلے سے ان کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ بھی جا سکتے ہیں آپ فون کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کالام میں بھی تقریباً تمام ہوٹل کھلے ہیں رات کو میں نے جب معلوم کیا تو تمام ہوٹل بھر گئے تھے اور برف باری دیکھنے کے لیے ایک بہت بڑی تعداد میں سیاح یہاں امڑ آئے ہیں اور بہت زیادہ رش تھا تو آپ کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ چونکہ ہمارے پاکستانیوں کو اور خاص کر کراچی لاہور ان لوگوں کو برف باری بہت زیادہ پسند ہے یورپ میں رہنے والے تو وہ تو تنگ آ جاتے ہیں لیکن اگر آپ ادھر کے ہیں تو پھر بہترین ہے آپ کے لیے یعنی اگر آپ کراچی لاہور سے آنا چاہتے ہیں تو یہ بہت ہی نزدیک ہے اور بہت ہی زیادہ شاندار ہے یہاں پر کچھ اور چیز بھی میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں تھوڑا سا آپ اس کو یہ دکھائیں یہ اگر آپ نے بات لینی ہے تو یہ انہوں نے ایک بہترین سسٹم یہاں پر کیا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اس ٹب میں نہا سکتے ہیں دو ٹپ ہے دونوں انہوں نے مطلب یہ اس لیے بنائے ہے سوات میں اور یہ میرا خیال ہے پاکستان میں یہ پہلا مطلب سپاٹ ہوگا یا ریزورٹ ہوگا کہ اس میں یہ سہولت موجود ہے تو اس کے لیے آپ برف باری ہو رہی ہے اور آپ اندر اس میں بیٹھے اور نہائے بات لے اور آرام سے جو ہے نا بیٹھ جائے تو یہ انہوں نے ایک بہترین سہولت یہاں پر مہیا کی ہے سیاحوں کے لیے تو بہت ہی بہترین ہے اچھا ایسا ہے کہ ایک ٹکٹ میں 2 3 4 مزے یعنی دریائے سوات برف باری اور اسی طرح مطلب بہترین سب چیزیں موجود ہے تو سیاحوں کو اور کیا چاہیے یہ ان کے کمرے ہیں یا اگر آپ دیکھیں مٹی اور لکڑی کو اس کو استعمال کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ پورا سسٹم ہے تو سیاح یہاں پر کافی انجوائے کر دیتے ہیں اور برف باری میں چونکہ یہ راستہ ٹھیک ہے بہترین ہے کوئی ایشو نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ آپ اس کو خوب انجوائے کریں گے آپ ویو دیکھ سکتے ہیں یہ جزیرہ اور سامنے اگر آپ پورا دیکھیں یہاں پر درختوں نے پہاڑ نے ہر چیز نے سفید چادر اڑلی ہے اور ہر طرف سفیدی ہی نظر آ رہی ہے اگر آپ بچی دکھائے تو برف سے وہ کھیل رہے ایک دوسرے کو برف سے نشانہ بنا رہے اور کافی انجوائے جو ہے نا وہ ہو رہا ہے
यहाँ पर। और यहाँ का मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ बून पायर का भी अहतमाम किया गया है, यानी बर्फ़बारी हो रही है और आप इसमें बाकायदा तौर पर आप इंजॉय कर सकते हैं, यानी आग से आप लुत्फ़अंदोज़ होंगे, आप आग की तपिश से आप गर्म होंगे। तो ये पूरा सिस्टम उन्होंने यहाँ पर बनाया है। मेरा ख़्याल है कि सयाहों के लिए बहुत कुछ यहाँ पर मौजूद है। थोड़ा सा इनको दिखाई, यहाँ जो आग सयाह बैठे हैं छतरी के नीचे और आग जो है ना जल रहे है गरम गरम, चाय वो पी रहे हैं, तो क्या ही बात है, और एंजॉय कर रहे हैं। और आजकल सीज़न है बर्फ़बारी का। इकबाल रोहन, क्या कहेंगे, कैसा लगा आपको? मैं क्या कहूँ, मैं ये जन्नत से थोड़ी कम है। बहुत ही मज़े है, बहुत ही मज़े है। अच्छा, ये मैं इसको मतलब ये मेरे ख्याल में तीसरी मर्तबा है कि मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ। अच्छा, तो मेरा भी यही पैगाम है सयाहों को कि अगर वो इसी लाइव बर्फबारी को एंजॉय करना चाहे तो वो ज़रूर आए, लेकिन साथ में गर्म जैकेट्स और बूट्स ये बहुत लाजमी है कि इसका वो ज़रूर ख्याल रखें। बिल्कुल, क्योंकि फिर अगर आपके पास गर्म जैकेट वगैरह ना हो तो फिर तो सर्दी होगी। हाँ, आप सर्दी से अपने आप को बचाने में मसरूफ़ होंगे, फिर तो मामलात गड़बड़ होगी ना। हाँ, ज़ाहिरी बात है। आप दिखाए ना, ये देखिए ये कुदरत के नज़ारे, ये दरख्त आप दिखाए, हर चीज़ ने सफ़ेद चादर उल्ली है और काफ़ी मज़े है। तो साथ रहे, मैंने आपको मज़ीद इस हवाले से बताना है। बस अगर आपने आना है तो सर्दी से बचाव के लिए आपके पास गर्म जैकेट, गर्म कपड़े वगैरह होनी चाहिए, ख़ासकर शूज़। बाकी बेहतरीन है। यहाँ पर अगर आप देखें तो बर्फ़बारी के बाद हर चीज़ ने सफ़ेद चादर उल्ली है, दरख्तों ने, ज़मीन ने, यहाँ तक कि गाड़ियों ने, सब चीज़ जो है ना सफ़ेद हमें नज़र आ रही। गाड़ी, अगर आप ये छत देखें, तकरीबन कोई यहाँ से हम अंदाज़ा कर सकते हैं कोई 9 इंच या 10 इंच तक बर्फ़ पड़ चुकी है, और मज़ीद बर्फ़बारी का जो है ना वो इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। तो ये खुशकिस्मती की बात यह है कि रास्ते तमाम खुले हैं, रास्ते जो है ना वो बेहतरीन है, और ज़िला इंतज़ामिया भी कि हम इसके लिए तैयार है। अल्लाह न करे कहीं रास्ता बंद हो या कोई इशू हो तो वो तैयार है। बकाया आप कुत्ते देख सकते हैं, कुत्ते इनको दिखाए, ये बर्फीले कुत्ते हैं। इसका नाम इस वक्त मेरे जहन से निकल गया है। इमरान भाई ने मुझे 2 दिए थे और फिर मैंने वो मलम गबिन जबा में सईद अनवर को दिए, जो मेरा ख्याल है दोनों मर गए। हमीद ख़ान हमारे साथ मौजूद है। हमीद ख़ान, क्या सहूलियात दे रहे हैं यहाँ पर एज़ोर लेगोन रिज़ॉर्ट में? जी अस्सलाम वालेकुम शीरिनज़ादा भाई। शीरिनज़ादा भाई, यहाँ पे सहूलियात वही दे रहा हूँ जो नीड्स है, सारी नीड्स मैं पूरी कर रहा हूँ और लग्जरी की शक्ल में। ठीक है। हम यहाँ पे मैंने हर कमरे में फायर प्लेसेस बनाए हुए हैं। -20 में भी आपका कमरा गर्म होगा। नेचुरल फायर प्लेसेस, चिमनियाँ बनाई हुई है, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्टर वगैरह वो काम नहीं करते, फ्रीज़ हो जाते हैं, फटते हैं, तो इसी वजह से मैंने नेचुरल वो उस पे गया हूँ फायर प्लेसेस बनाई है, जो कि इको वो है, इन्वायरमेंट के लिए है। दूसरा, यहाँ पे हम फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। बर्फबारी में हमने पाकिस्तान का पहला, जो कि पाकिस्तान में कोई भी नहीं है, मैंने हॉट स्प्रिंग थर्मल बाथ्स बनाए हैं। ऊपर बर्फबारी हो रही है और नीचे हॉट थर्मल बाथ्स ले रहे हैं, जो कि एक टकोर है जिस्म के लिए। जितने भी गेस्ट हैं वो सारी क्यू में, हमारे पास वो है कि हमें बुकिंग दे दे तो हम उनको स्लॉट में हमने तकसीम किए हुए, किसी को 4 बजे 1 घंटे का हम थेरेपी देते हैं। वो 1 घंटा उस गर्म पानी में बैठ जाते हैं, ऊपर बर्फबारी है, उसमें मेंथोल वगैरह डाल देते हैं, तो फिर वो पूरी रात उसको सर्दी नहीं लगती। ये एक यूनिक चीज़ है जो पाकिस्तान में नहीं है। ये मैंने बुदापेस्ट में देखे थे, वहाँ से मैं कॉपी करके लेके आया हूँ। ठीक है। और इंटरनेट है यहाँ पे। खाना हम बुफेट डिनर देते हैं डेली, हर रात को यहाँ पे तकरीबन 20-25 डिशेस होती है।
जिसमें यहाँ की देसी डिशेस भी होती है और कॉन्टिनेंटल और इस तरह पाकिस्तानी भी है। जो लोकल यहाँ पे पहाड़ी देसी है वो भी है। और जो भी ज़रूरत है यानी गर्म पानी 24 आवर्स कमरों में, हीट वगैरह सब मौजूद है। अच्छा ये भी बताएं कि बुकिंग कैसे की जाती है? बुकिंग हम booking.com से भी, हमारा अपना ऑनलाइन वेबसाइट भी है, हमारा अपना दूसरा हमारा इस्लामाबाद में रिजर्वेशन ऑफिस है। इंस्टाग्राम पे कोई भी एज़ियोर लगून को सर्च कर ले तो वो डायरेक्ट उस पे चला जाता है। उसमें हमारी इस्लामाबाद बराह रास्त हमारे भी नंबर हमारे एडवर्टाइजमेंट पे है 030394511111। ये इधर का लोकल है, उधर इस्लामाबाद का है 0345244511। और भी है जो मुझे ज़बानी याद नहीं है, लेकिन ये नंबर हमारी इस्लामाबाद ऑफिस से भी कभी कभी आप अगर सिग्नल ना हो तो फिर हम इस्लामाबाद ऑफिस यूज़ करते हैं, वरना ये इधर के रिजर्वेशन डिपार्टमेंट। ठीक है। सर कैसा लगा आपको ये रिजॉर्ट कैसा लगा? Amazing, sir. अच्छा। Very amazing. I'm so surprised. I feel like I'm in Switzerland. बहुत इतनी रिमोट एरिया में इतनी फैसिलिटी और इतनी खूबसूरती और जितनी मज़ेदार आप लोगों ने बनाई हुई है जगह, माशाल्लाह, very nice. ठीक है। I'm very impressed and I'm gonna come again and again.